Hello guys, Happy New Year! Now we're going to unbox a package from my brother Darwin. This is Madela. You can smell it from seeds. Wala na ibot ko na konti. Wala na ibutin. Wala bisan na. Benak na. Yay! Don't you ever touch it.
balik be. Ma, usa taksa tayo ko na kape. Hello. Pero sa ito, dili na makuha ko. Ano ako ane? Ate May, sino ito Ate May? Oh, spam. Ako na kanit eh. Dinalaga na ini. Ako na eh. Laganan. Ay, na spaghetti. Hon. Paano na kayo spaghetti hon? Ay, ito malo na. Ang kape ba? Wala. Wala na yung bahala na sila. Ano yung birthday? Ano na yun? Ano yung mga pe? Unboxing selfie. Kanaog na siya. Ex, eligo ni na ako. Wala ini. Oh no. Oo na diya ako. Oh no. Tawag ko mga negro. Bidag. Bukol birthday. Baka naman. Kurin naman. Look, look. Lots of coffee, mate. Lang, kayo naman. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then ang Taster's Choice Coffee. Merong Vienna sausage. Merong spam. Merong barilla spaghetti. Wala ka ginalang paan. Ang dami. Sina man eh. XL. Ako na lang. Ay, sorry. Mine is no. Duty ko bugno ba ya? Gawin na niya yung ano? Eh, naglaban. Mine is no. Ang chocolate niya mo siya ng gawin. That's all for now. Merry Christmas, Happy New Year. From Tallahassee, Florida. Thank you so much. Thank you. Happy New Year. Thank you to Mama Ging and Papa Wing. Thank you, Papa Win. Mama King. And to Tito Josh and Tito John. Thank you. I miss you. I mess you. That's all. Bye. Napay pa apil ko ay. Kita. Dulaan na Eh, ka. guitar. May ka na po di mo bi. Dulaan na may pil. Nipil bagod. Bukan na yung Diyos. Sige daw, de. Built-in speaker. Parang na, mother. Dami-dami ko. Wow. Ay, sweatshirt. Magtagawa na ko ng sweatshirt. Alay, hood.